bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Nityananda mic check. Nityananda mic check. Nityananda mic check. Mic check. Mic check. Nityananda. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nityananda. We welcome all the viewers of Kailasas Nityananda TV, all the disciples of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, with our love and respects. Today, we are live from Adi Kailasa Nityananda Peetham, Sri Nityanandeshwara Paramashiva Devasthanam, the temple of Sri Nityanandeshwara Paramashiva. This Adi Kailasa Nityananda Peetham is
abode of Paramashiva. Paramashiva resides eternally in the Mahakailasa, in his Dvadashanta space. The Kamikagama beautifully describes the various aspects of Kailasa, Mahakailasa. Among them are the Kalpavriksha, the boon-giving tree under which Paramashiva is residing. His Divine Holiness Swamiji says there are three things that directly gets mapped onto the planet Earth from Mahakailasa, through which you can directly connect to Paramashiva, to his Mahakailasa space, and all these three places are like launch pads to Kailasa. The one is the Mount Kailasa in Tibet. Another one is the sacred hill of Arunachala in Tiruvannamalai, the birthplace of His Divine Holiness Swamiji. And the third is the banyan tree, the time immemorial Kalpavriksha banyan tree that is gracing in Adi Kailasa Nityananda Peetham. All these three places, whenever you just see them, get entangled with them, your inner space immediately starts getting elevated to the highest space of Paramashiva, the Turiyatita space, by the grace of Paramashiva. Not only that, when you connect with Paramashiva, who is embodied here in the form of the sacred banyan tree here in Adi Kailasa Nityananda Peetham, when you connect in and entangle with that banyan tree, Paramashiva, any prayer that you have in your life, any wish that you have in your life, any thought that you have in your life, in your inner space, when you are entangled, that immediately becomes reality as it is. This is the Kalpataru Kshetra, the place, the energy center, which manifests all the prayers, all the wishes and thoughts into reality. What human beings are yearning for thousands of years, for yugas and eons, is manifestation of their prayers, wishes, so that they can live a fulfilled, complete life. That is possible for each and every one of you who are watching this session of Uttamottama Seva, that is to be offered at the feet of Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva in the Adi Kailasa Kshetra. All that you need to do in order to manifest your prayers, thoughts and wishes into reality, at this very time, at this very moment, on this very day, not just after thousands of years, this very day you can manifest your prayers as your reality as you wanted. All that you need to do is be in a deep prayerful mood, be in a passive receptive mood for the grace and the blessings and the energy of Paramashiva to land on you and manifest in you. Allow Paramashiva to manifest through you. This Uttamottama Seva, which is offered to the Swayambhulinga, the self-manifested Shivalinga, under the sacred Kalpavriksha of Adi Kailasa Nityananda Peetham, will support you, will enable you to manifest all your prayers and wishes into reality. This day can be a day of miracle in your life. All that you need to do is sit with your head, neck, spine in a straight line. Bring your awareness to your breath. Inhale slowly and deeply.
Exhale slowly and deeply. As you inhale and exhale slowly and deeply, bring your awareness to the space between your heart center and the navel center, to the Ananda Gandha. Become aware of the space of Ananda Gandha. Remember Paramashiva himself in the form of his Nijavatara, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Swamiji, is seated in the lotus of your heart in the Ananda Gandha. Offering your prayers, surrender and devotion in the space of oneness with Paramashiva, at the feet of Paramashiva. Continue to remain in this space continuously throughout the Uttamottama Seva, the worship done to Paramashiva. As ruled by Paramashiva for manifesting the wishes and prayers into reality in the scriptures called Kamikagama, today we are going to offer the Uttamottama Seva at the feet of Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva. Continuously to be entangled with Paramashiva and to manifest Paramashiva in your life, keep chanting the Mahavakya Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Continue to chant the Mahavakya throughout the Uttamottama Seva. Miraculous powers manifesting in your life. Your prayers manifesting as reality in your life on this very day. Come, let's enter into the Uttamottama Seva. Nityananda Paramashivoham. Om 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 Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nityanandeshwara Paramashiva Samarambham Nityanandeshwari Parashakti Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Lalate Tripundri Nitila Krita Kasturi Tilakaha Sphuran Maladhara Sphurita Katikaupi Navasanaha Dadhano Dustaram Shirasi Phanirajam Shashikalam
प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन् ऊतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाम् अवित्र्यवतु। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरुमाहि गुंसि पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। यथा न सर्वमिज्जगद्यक्ष्मगुं सुमना असत्। अद्य वोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहिकृश्च सर्वान् भजन् सर्वास्तयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः मङ्गलः। ये क्षेमागो रुद्रा अभिजो दिक्षु श्रुता सहस्रशो वैशाखं हेरयीमहे। असव्यो वसर्पति नीरग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुरे। अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्देभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम्। याश्च देहस्थ इषवः पराता भगभूवप। अवदत्य धनस्त्वगुं सहस्राक्षते सुधे। निशील्य शल्यानामुखाधिपूर्ण सुमना भव। विद्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणभागम् उत। अनेशन्नस्येषव आहुरस्य निषङ्गतिः। साते हेतिर्मीधुस्तमहस्ते बभूवते धनुः। तथास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मजा परिभुजा। नमस्ते अश्वायुधाजानातदाय दृष्णवे। उपाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अतो य इषुधिस्तभारे अस्मन्निधेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय नित्यानन्दाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे ते नान्ये द्विषान्तपतये नमो नमो। वृक्षेभ्यो हरिगेहेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः। सस्पिञ्जराय ऋषीमदेवतीनां पतये नमो नमो। बप्लुषाय विव्याधिनां पतये नमो नमो। हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो। भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो। रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः। सूताय हंजाय वनानां पतये नमो नमो। रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां
पतये नमो नमो मन्त्रिणे वा निजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तजे वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय देवतीनां पतये नमो नमः कृष्णबीजाय धावते सत्वदां पतये नमः ॐ रसाङ्गं गुग्गुलोपेतं सुगन्धं च सुमनोहरम् आग्रे च सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ भां शिवाय नमः श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्तिसमेत श्रीनित्यानन्देश्वर शिवाय नमः धूपमाघ्रावजामि साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना ज्योतितं मजा दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् ॐ हां शिवाय नमः ॐ श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर शिवाय नमः दीपं दर्शयामि ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावज स्वाहा ॐ हां शिवाय नमः ॐ श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर शिवाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि न तत्र ऊर्ध्वो भाति न चन्द्रतारकं देवा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासात् सर्वमिदं विभाति ॐ हां शिवाय नमः ॐ श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर शिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि ॐ नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमः निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते वरिवञ्चते साधूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाव्यभ्यो जिघागं सद्भूमुष्णतां पतये नमो नमः श्रीमद्भ्यो न संसारभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमो उष्णीषिणे गिरिचराय कुलंसानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो तन्वाविभ्यश्च भो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च भो नमो नमः अयश्चद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च भो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च भो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च भो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च भो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्च भो नमो नमः सभापतिभ्यश्च भो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च भो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च भो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतीभ्यश्च भो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च भो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च भो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च भो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च भो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च भो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च भो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च भो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च भो नमो नमः
क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः षड्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मरेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जुष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिभिष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नम आशवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च बगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो द्याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेनाय च आशुरथाय च नमः शूराय च वबिन्धते च नमो वर्मिणे च वरुधिने खिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे च वे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूध्याय च सरस्याय च नमो नाढ्याय च वैशन्ताय च नमः ऊप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईर्ध्याय च तप्याय च नमो भाट्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वाष्पवाय च ओम नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्घाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीजसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः तीत्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाध्याय च नमः षष्प्याय च भेन्याय च नमः प्रवाह्याय च नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किंशिलाय च शयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पाकुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हृत्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च वर्णसद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रक्षिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो गुंहृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिह्नकेभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषाम् पुरुषाणाम् येषाम् पशूनाम् माभिर्मा रोमो येषाम् किञ्चनाममते याते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी दया नो मृडजीवसे इमागुम् रुद्राय तवसे कवर्धिने क्षयद्धीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन् ननातुरम्
मृडानो रुद्रोदनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छंसजोश्च मनुराजजे पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधीः पितरं मोतमातरं प्रियमाणस्तनवो रुद्ररीरुषः मानस्तोकेतनजे मान आयुषमानो घोषमानो अश्वेशनीरुषः वीरान्मानो रुद्रभामिदो वदी अविष्वन्तो नमसा विधेमते आराट्ये गोघ्न उत पूरुषघ्ने राजसुन्नमस्मेते अस्तु रक्षाजनो अधिजदेव ब्रूह्यताजनः शर्म यच्छ सुहिश्रुतं गर्दसतं युवानं मृगन्न भीममुपहन्तमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्युपपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्विनक्तो परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामगवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वश्लोकायतनजाय मृडज मीढुष्टमशिवतमशिभूनः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्यं वसान आचरपिनाकं बिभ्रदाकहि विकीर्तविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुंहेदयोऽन्यमस्मन्यवपन्तुताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशोचे रुद्रा अधिभूम्याम् तेषाकुं सहस्रयोजने भदन्वानि जन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेन्दरिक्षे भवानि नीलग्रीवाशितिकण्ठा सर्वावः क्षमाचराः नीलग्रीवाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम हां ओम शिवाय नमः। श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि। आराते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्भिराजसन्नमस्मेते अस्तु रक्षाचनो अधिजदेव क्रूह्यताचन शर्म यच्छद्विपर्हाः सुहिश्रुतं युवानं मृगन्न भीममुपहन्तमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्युपबन्धु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणत्वपरित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामघवध्यस्तनुष्वमीढ्वश्लोकाशतजाय मृडय मीढुष्टमशिवदमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्यं वसान आचरविनाकं बिभ्रदाकहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुंहेदयोन् सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशोचे रुद्रा अधिभूम्याम् तेषाकुं सहस्रयोजने भदन्वानि जन्मसि
अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवाधि नीलग्रीवास्थितिकण्ठा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवास्थितिकण्ठादिभगं रुद्रा उपसृताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्कभर्थिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पदाम्बतिरक्षय ऐलभृडायव्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्तु सृगावन्तो निषङ्गिनः य एतावन्तश्च भूजागं दिशो रुद्राभितस्थिरे तेषागं सहस्रयोधने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या येऽन्तरिक्षे ये नम्मातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिण शीर्दशोऽपि चीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्दुष्मो यश्च नोर्भे स्थितं भूतं भेदगामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सुय ओषधीषुजो रुद्रो विश्वाभुवन तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टुरियश्विषुः सुधन्वायो विश्वत्यक्षयति भेषजस्य यक्ष्वा मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोजकुण्ठिवाभिवर्षणः एते सहस्रमयुतं पाशामृत्योमर्त्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वान् नवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय कृष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरभिरुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय दृष्टवे मृत्युर्मे पाहि ॐ शान्ति ॐ पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साजनानशने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमथन्वत वसन्तो अस्यासे राज्यम् ग्रीष्मयुग्मशरद्भिः सप्तास्यासन् परितजः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अभद्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयस्तजे तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संहृतं वृषदाज्यम् पशुगुस्तागुश्चक्रे वाजव्यान् आरण्यान् ग्राम्यास्तजे तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋतसामानि जग्निरे छन्दाकुन्ति जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके च भजादतः गावो जग्निरे तस्माज्जादा अजावयः यत्पुरुषं यधदुः कदिराव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरोपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुंशोऽध्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातः
चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रष्टाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षम् समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागमकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् तमसस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिशततरः तमेवं विद्वान् न इह भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे सन्ति देवाः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्महे वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तन्महेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् व्योमव्योमाय विद्महे सूक्ष्मसूक्ष्माय धीमहि तन्नः सूक्ष्मः प्रचोदयात् सदाशिवाय विद्महे सहस्राक्षाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओद्भन्दिकायुभेषजम् षण्णो अस्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ओम धूर्वधूर्वधूर्वन्तन्धूर्वतयोस्मान् धूर्वतितन्धूर्वजं वजं धूर्वामस्त्वं देवानामधिषष्टितमं पप्रितमञ्जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममहृतमसि हविर्धानन्द्रिगंहस्वमाह्वार्मित्रस्य त्वाचक्षुषा प्रेक्षेवाभिर्मा संवित्कामात्वाहिगुं दिशम् ओम हम ओम शिवाय नमः ओम श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिवाय नमः
धूपमाग्रापयामि ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदोपग्निर्निरुतिं मम पशुगस्तमह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मालाहिगं धीर्जातवेदो गावत्पुरुषञ्जगरे अभिप्रदग्न आगहि श्रियामवरिपादय ॐ हां शिवाय नमः ॐ श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः दीपं दर्शयामि ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा ॐ हां शिवाय नमः ॐ श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि ॐ व्योमव्योमाय विद्महे सूक्ष्मसूक्ष्माय धीमहि तन्नः सूक्ष्मः प्रचोदयात् सदाशिवाय विद्महे सहस्राक्षाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ॐ हां शिवाय नमः ॐ श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः सर्वोपचार पूजाते सर्वापराधक्षमापणाते समस्तमङ्गलप्राप्यते महामङ्गलकर्पूरनीराजनं सुन्दरं रक्षान् धारयामि ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरनिभूतेषु गुहायामीश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषत्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वं ददाप आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुभरो यो वेदादो स्वरप्रोक्तो वेदान्तेज प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॐ हां हौं शिवाय नमः ॐ श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. The first offering to be offered at the feet of Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva as the part of the Uttamottama Seva today is the offering of the Chaturvedas. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव चतुर्वेद प्रिय चतुर्वेदमवधारय. हरि ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्यादेवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातावं. हरि ओम युषेत्रोर्जे त्वा भाजवस्तो भाजवस्तदेवो वत्सविता प्रार्पयजुश्रेष्ठतमाय कर्मणे. हरि ओम
अग्न आयाहि वीतये गृह्णानो हव्यधातये निहोता सत्सि पर्युषि हरिः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः हरिः ॐ. The next offering to be offered at the feet of Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva is the offering of the Agama Shlokas. Agamas are the revelations that Paramashiva revealed while he assumed the form in Mahakailasa to Devi Parashakti. These sacred revelations of Agamas list down and explain about the 460 plus powers, Shaktis, that a human being can manifest while living in the human body itself. Today we offer the Agama Shloka at the feet of Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva. Devadevottama Devata Sarvabhuma Akhilanda Brahmanda Nayaka Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Agama Priya Agama Shlokam Avadharaya. Shri Bhagavanuvacha Ati Kautuhalavishtha Vrajyasyeta Priye Yanme Netrantare Vanhihi Yadvamritamanuttamam. The next offering to be offered at the feet of Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva is the offering of the Stotras. Stotras are the hymns that extol, that praise Paramashiva, invoking his Ananta Kalyana Guna. The Ananta Kalyana Guna, the divine auspicious qualities that are the manifestations of Paramashivatva, are being invoked in these hymns so that those same Ananta Kalyana Guna, the innumerable auspicious divine manifestation of Paramashiva, the qualities of Paramashiva manifest in each and every one of us. With this context, we offer the Stotra at the feet of Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva. Devadevottama Devata Sarvabhuma Akhilanda Brahmanda Nayaka Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Stotra Priya Stotram Avadharaya. Om Duswapna Dushaguna Durgadida Urmanasya Durbiksha Durvyasana Dustaha Duryashamsi Utpatapa Vishabhiti Masagraharti Vyadhishanashayutme Jagadamadhishaha. Om Namo Bhagavate Sadashivaya Sakala Tattvatmakaya Sarva Mantra Swarupaya Sarva Yantradhishtitaya Sarva Tantra Swarupaya Sarva Tattva Viduraya Brahma Rudravatarine Neelakanthaya Parvati Manoharaya Soma Surya Agnilocanaya Bhasmodhulita Vigrahaya Mahamani Makutadharanaya Manikya Bhushanaya Srishtisthiti Pralajakala Raudravataraya Dakshadhvara Dhvamsakaya Mahakala Bhedanaya Muladharai Kanilayaya Tatvatitaya Gadharaya Sarvadevadidevaya Dashrayaya Vedantasaraya Vargasadhanaya Anantakoti Brahmandanayakaya Masukitakshakarkotaka Shankhagulika Padma Mahapadmetyashta Mahanaga Kulabhushanaya Pranavaswarupaya Akashaya
आकाशदिक्स्वरूपाय नक्षत्रमालिने सकलाय अलङ्करहिताय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकसंहर्त्रे सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय सकलवेदान्तपारगाय सकललोकैकवरप्रदाय सकललोकैकशङ्कराय शङ्खशेखराय शाश्वतनिजाभासाय भासाय निरामयाय मलाय निर्लोभाय निर्मदाय निश्चिन्ताय निरहङ्काराय निरङ्कुशाय निष्कलङ्काय निर्गुणाय कामाय निरुपद्रवाय निरवध्याय निरन्तराय कारणाय निरान्तकाय प्रपञ्चाय निस्सङ्गाय द्वन्द्वाय निराधाराय त्यागाय निष्क्रोधाय निर्मलाय निष्पापाय निर्भयाय निर्विकल्पाय निर्भेदाय निष्क्रियाय स्तुलाय निस्संशयाय जनाय निरुपमविभवाय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्णसच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तस्वरूपाय जोरूपाय तेजोमयाय जय रुद्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव भैरव कल्पान्तभैरव पालमालाधर खड्वाङ्ग खड्गचर्म पाशाङ्कुशडमरुशूलचापबाणगदा शक्ति भिन्दिपालतोमरमुसलमुद्गर पाशपरिगभुषुण्डी शतघ्नी चक्राद्यायुधभीषणकर सहस्रमुखदंष्ट्राकरालवदन कटाट्टहास विस्फारित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक पुरान्तक विश्वरूप रूपाक्ष विश्वेश्वर वृषभवाहन विषभूषण श्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्षमा ज्वल महामृत्युम् अपमृत्युभयं नाशय नाशय चोरभयमुत्सादय उत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान्मारज मारज शत्रूनुच्चाटय उच्चाटय त्रिशूलेन विधारय विधारय धारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वाङ्गेन विपोथय विपोथय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय तानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डमारीच वेताल ब्रह्मराक्षसगणान् सन्त्रासय सन्त्रासय माम् अभयं कुरु कुरु वित्रस्तं माम् आश्वासय आश्वासय भयान् माम् उद्धर उद्धर सञ्जीवय सञ्जीवय त्रिभ्यां माम् आप्यायय आप्यायय दुःखातुरं माम् आनन्दय आनन्दय कवचेन माम् आच्छादय आच्छादय मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते नमस्ते कैलासे कमनीय रत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन सुन्दरतनुं कात्यायिनी सेवितां गङ्गातुङ्गरञ्जितजटा धारं कृपासागरं कण्ठालङ्कृतशेषभूषणमजं मृत्युञ्जयं भावये आगत्य मृत्युञ्जय चन्द्रमौळे व्याघ्रादिनालङ्कृतशूलपाणे स्वभक्त संरक्षण कामधेनो प्रसीद विश्वेश्वर पार्वती च The next offering at the feet of Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva is the offering of the Dravida Vedam. The Dravida Vedam are the hymns composed by the Shaivite saints Tirujnana Sambandha Swamigal, Tirunavukarasa Swamigal, Manika Vachaka Swamigal and Sundaramurti Nayanar in the form of Devaram and Tiruvachakam. Today we are offering the Devaram composed by Shri Tirujnana Sambandha Swamigal at the feet of
Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva as a part of the Uttamottama Seva. Devadevottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Dravida Veda Priya Dravida Vedam Avadharaya. திருச்சிற்றம்பலம். தோடுடைய செவியன் தோடுடைய செவியன் விடஜேரியோற்றுவன் மதிசூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர்கல்வன் ஏடுடைய மலரானுனை நாற்பனெண்டேர்த்த அருள் செய்த பீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனன்றே இவனன்றே. திருச்சிற்றம்பலம். Followed by the Dravida Veda Seva at the feet of Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva. The next offering to be offered at the feet of Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva as a part of the Uttamottama Seva today is the offering of the Kailasavadyam. Kailasavadyam or the divine instrument play with a rhythmic beat that awakens the being's deep yearning towards Paramashiva, thereby connecting him to Paramashiva himself directly. Today, as a part of the Uttamottama Seva, upcoming next is the Kailasavadya Seva. Devadevottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Kailasavadya Priya Kailasavadyam Avadharaya.
The fruit of offering any puja, any worship, and connecting with Paramashiva, and indeed the fruit of life itself, is manifesting Paramashiva's state, space, powers, being, and superconsciousness. The fruit of any puja is direct manifestation of the Shaktis of Paramashiva. We now offer this very prasada of Paramashiva, the Shaktis that he has graced upon us, at his feet again back in the form of the Paramashiva Shakti Avishkarana Seva as a part of the Uttamottama Seva today. What more can we offer other than our own consciousness at the feet of Paramashiva, for that is the highest in the whole cosmos. So, coming up next is the Paramashiva Shakti Avishkarana Seva. Devadevottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Paramashiva Shakti Avishkarana Priya Paramashiva Shakti Avishkaranam Avadharaya. Nityanandam Paramasugadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gahana Sadrusham Tattvamasyaadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trinahitam Sadgurum Tam Namami. Nityanandam. My name is Sri Nitya Shiva Shankarananda. I'm a Balasant of Nityananda Gurukul, and I've been in Gurukul for the past 6 years. And with us, we have Satyananda Maharaj, who is 11 years old, and he is part of the Paramashiva Shakti Avishkarana, where both of us are here to offer our humble respects and gratitude towards His Divine Holiness Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam as part of the Uttamottama Seva of the power of consciousness over matter. Let us enter in a few descriptions of how the power manifests and how he is the first person to be demonstrating this power of consciousness over matter within himself and as a demo to all of you. In Agamas, Paramashiva clearly tells, where he describes about 463 plus powers, where one of such powers is a consciousness over matter, where Paramashiva tells one who removes the identity from the matter and keeps Paramashiva's sight, Paramashiva's third eye itself on the matter, moves the matter instantly by the consciousness. These are Shaktis which is completely permanent inside you, and when you achieve the space and state of enlightenment, you experience these Shaktis in your inner space. But Siddhis are temporary, and it doesn't. When you have the glimpse of enlightenment, the side effects or the benefits you have when you have the glimpse or the satori experience of the enlightenment, you have Siddhis, but it doesn't stay for you such a long time. Swamiji says in his experience, his own Atma Pramana, he has many hundreds of spiritual experiences, this manifestation of powers which took place in his life, and from that, as a Sakshi Pramana, both of us are able to manifest this power. Swamiji have very beautifully says, if only very few handful of people are able to manifest such powers, it is a miracle. But if thousands across the globe is able to manifest the same power, it has become a science. It has become a Praktaksha Pramana, where every single person has an ability to manifest. Only thing which is required is an Diksha from an avatar or from a Bhagavan himself. Diksha can happen either through a look from a distance, or from a touch, a physical touch, a Sparsha Diksha, or a word, Mantra Diksha, which Swamiji gives, that I initiate you into this power of consciousness over matter. It's as simple as that. It doesn't matter that Swamiji or an avatar has to be physically near you and initiate you. He can be even a distance away or even thousands of kilometers away, but just by a look, an initiation can happen. Maharaj is sitting here has never looked upon Swamiji, and he has no idea about who is Swamiji and how Swamiji will be and how his representation of Swamiji is. He is just sitting here to know that Swamiji, that you and me are one and the same. I'm here to manifest
the Paramashivatva, the space of Paramashiva in you. I'm ready to manifest the power of consciousness over matter. Please flow through me. So he is connecting with Swamiji in the space of oneness to make it happen. Paramashiva, the one who plays the roles of creation, sustenance, rejuvenation, pulling out of delusion and liberation, liberating all the people out of their delusion, sitting with Mother Parashakti herself with 25 faces, 50 hands, liberating each and every single individual soul, each and every single consciousness. Swamiji, Jagadguru Mahasanidanam, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, the reviver of this whole science, the reviver of the Kailasa, the only Hindu nation. For the past 26 years, he has been reviving the science, bringing the humanity to reach from the conscious breakthrough to superconscious breakthrough. Swamiji says, we all in stuck from amoeba to fish. We have crossed a breakthrough, whereas a physical breakthrough. From fish to monkey, it has become a physical and mental breakthrough. From monkey to man, it has become a physical, mental and conscious breakthrough. From man to divine superhuman, that's where we are now, where he is taking us from conscious breakthrough to superconscious breakthrough, where it takes time in this 21st century, because there is so much of self-doubt, self-hatred, so much of anger, so much of hatred within ourselves and within the people around us, where we are not even able to see that we are consciousness, where inside our own consciousness there are Paramashiva residing. There is Swamiji inside us. Referring back to the Vedas and Agamas, about 463 plavas from Vijnana Bhairava Tantra, there are 120, Sutra 95. Paramashiva clearly describes in a verse about this consciousness over matter. So what happens in this consciousness over matter? Let me first recite the whole mantra. Kvachid vastu nivinyasya shanai dhrishtim nivardayet tajnanam chitta sahitam devi shunyalayo bhavet. Just by reciting this mantra or this verse from the Vijnana Bhairava Tantra, Paramashiva clearly describes about this power of consciousness over matter. Now let us watch the manifestation, how it's going to take place, where Maharaj is the first time participants, first time where he is going to manifest this power and able to connect with Swamiji, where he has not seen Swamiji and he has not able to recognize who is Swamiji and how he will be and how initiation has been transferred to him. So let us see a breakthrough which is going to happen to him and which is going to happen to all. Now I will take you step by step. You can see my hands are completely straight and the coconut is kept, a matter is kept. Now he will connect with Swamiji by chanting the Mahavakya, Om Nityananda Paramashivoham. The Mahavakya is very powerful to invoke Swamiji wherever you are, in whichever place you are, in whatever you may do. You invoke Swamiji, Swamiji, I need you in this point of time. Please manifest this power, or please manifest this reality as I want. Swamiji immediately manifests himself as he is Paramashiva himself, Paramashiva incarnate. He manifests. So let's all join together and chant the Mahavakya and watch this manifestation and manifest our reality inside ourselves in our life. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Om Nityananda Paramashivoham.
ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् 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 ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम्. With this, we offer our humble respects and gratitude of manifesting this power of consciousness or matter as part of the Uttamottama Seva to Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam. Thank you, Nityanandam. देवदेवोत्तमं देवता सार्वभौमम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकं श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव अष्टपुष्पैरभ्यर्च्य ॐ सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्न शिव प्रचोदयात् व्योमव्योमाय विद्महे सूक्ष्मसूक्ष्माय धीमहि तन्न सूक्ष्म प्रचोदयात् श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे सर्वमंगलवाप्यर्थे सर्वाक्षमापनार्थे आनंदकर्पूर नीराजनं संदर्शयामि। रक्षान्धारयामि बृहत्सामक्षतुर्वृष्ण्यं तृषभौजशुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमितं वातेन सकरेण रक्षान्धारयामि। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव आशीर्वाद प्रिय आशीर्वादम् अवधारय। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिर्महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः
इति स्वस्तिमन्त्रार्था सत्या सफला भवन्तो इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु। दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदर्शतम् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु। राजा धर्मपतिः प्रजाः सुचरिताः पूजाधनाः सज्जनाः षट्कर्म प्रवरा द्विजाः प्रतिदिनं विद्या अनवद्या सदा वाणी सन्निहिता चिरं कविमुखैः सानन्दमव्याकुलाः सर्वे सन्तु वैदिकधर्म अनुष्ठातारः सौजन्यसन्तोषिणः इति स्वस्तिमन्त्रार्था सत्या सफला भवन्तो इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु। येषां देवदेवानां महादेवानाम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकानां सकलभुविसृष्टिस्थितिसंहार तिरोभाव अनुग्रहाज्ञ पञ्चकृत्यपरायणानाम् आदिमध्यान्तरहितानाम् अप्रमेयपराक्रमाणां तत्त्वार्थगोचराणां श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिवस्वरूपाणां श्री आदिगुरु अरुणगिरि योगीश्वर स्वरूपाणां श्री कालभैरव महाकाली स्वरूपाणां श्री कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्ग वर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतारभूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानाम् अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधानानाम् कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानाम् नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रजित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तॄणाम् साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्याद्यनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणीनाम् साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वराणाम् साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वराणाम् धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधानानाम् कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरूणाम् श्री कैलास पुनरुद्धारकानाम् श्री कैलास परमाचार्याणाम्
श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्याणां सच्चिदानन्दप्रणवस्वरूपाणां श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठानां श्रीमज्जगद्गुरूणां श्रीलश्री भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिव श्रीज्ञानसम्बन्धदेशिक परमाचार्य स्वामिनां पादारविन्दयोः भक्तिसिद्धिः समेषां सहकुटुम्बानां सकलैश्वर्यप्राप्तिः गुरुकृपाकटाक्षसिद्धिः क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्धिः अरोगदृढगात्रतासिद्धिः आचन्द्रार्कवंशाभिवृद्धिः धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्धिः सर्वेषां मनसा चिन्तितसत्कार्यानुकूलसिद्धिः सर्वदेवदेवी स्वरूपस्य भगवच्छ्रीनित्यानन्द परमशिवस्य पादारविन्दयोः अचञ्चला भक्तिसिद्धिः भगवच्छ्रीनित्यानन्द परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञानवैराग्यजीवन्मुक्तिप्राप्तिश्च भूयात् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु। सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु तथास्तु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु तथास्तु। समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु तथास्तु। सर्वत्र नित्यानन्दध्वजारोहणं भवतु तथास्तु। सर्वेषां भगवच्छ्रीलश्रीनित्यानन्द परमशिव श्रीज्ञानसम्बन्धदेशिक परमाचार्यस्वामिनां परिपूर्णकृपाकटाक्षसिद्धिः अस्तु तथास्तु। अयं धर्मः उत्तरोत्तरम् अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। सर्वं भगवच्छ्रीनित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु। ॐ नित्यानन्दं मङ्गलं कल्पवृक्षाय मङ्गलं ज्ञानदायिने सदाशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलं श्रीविद्याम्बायै मङ्गलं कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलं मङ्गलं गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलं परावतार नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाः। मूलमन्त्रं यथाशक्ति जप्त्वा यत्किञ्चित् कर्म देवेश सदा सुकृतदुष्कृतं तन्मे शिवपदस्तस्य भुङ्क्षक्षभयशङ्कर। शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगत् शिवो यजति सर्वत्र यः शिवः सोऽहमेव तु। जपं समर्प्य ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं भगवच्छ्रीनित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु। ॐ नित्यानन्दम्। The next part of the Uttamottama Seva is the offering of the Jnanapada Vivarna. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव ज्ञानपाद विवरण प्रिय ज्ञानपाद विवरणमवधारय। I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the
powers of Mahasadashiva. Om Nityananda Paramashivoham. 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 அஞ்சலென்றடைய அபயம் தரும் லிங்கம் ஆனந்த நித்தியன் தந்த ஆனந்தலிங்கம் இனி நீக்கும் உயிர் காக்கும் ஞான ஒளியாக பூத்த நித்யானந்தன் தந்த உயர்லிங்கம் ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம் ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யன் தந்த ஆனந்தலிங்கம் பதிதனிலே மலைவல வழிதனிலே அருமையாய் அமர்ந்த நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் அருணயம் பதிதனிலே மலைவல வழிதனிலே அருமையாய் அமர்ந்த நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் கருதிடும் அடியவரின் மலையெனும் துயர்களையே கடுகன உடைக்கும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் கருதிடும் அடியவரின் மலையெனும் துயர்களையே கடுகன உடைக்கும் நித்யன் ஆனந்தலிங்கம் கவலைகள் விடிவுறவே அவலங்கள் பொடிப்படவே கருணையின் அருளழகாய் ஆனந்தலிங்கம் கவலைகள் விடி
நித்யனானந்தலிங்கம். சுயமதை உணர்த்திடவே சுகமதில் நிலை பெறவே தவநிலை உயர்த்தும் நித்யனானந்தலிங்கம். தவநிலை உயர்த்தும் நித்யனானந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம். பிணிகளை போக்கிவிடும் பிறவியும் போக்கிவிடும் உயர்நிலை வாழ்வளிக்கும் ஆனந்தலிங்கம். பிணிகளை போக்கிவிடும் பிறவியும் போக்கிவிடும் உயர்நிலை வாழ்வளிக்கும் ஆனந்தலிங்கம். மனிதருக்கரியதொரு அரூபரூபமெனும் அஜோமுகத்தை காட்டும் ஆனந்தலிங்கம். மனிதருக்கரியதொரு அரூபரூபமெனும் அஜோமுகத்தை காட்டும் ஆனந்தலிங்கம். அமரர்கள் உலகமெல்லாம் அருள் பெற விரதம் கொண்ட 1008 நித்யனானந்தலிங்கம். அமரர்கள் உலகமெல்லாம் அருள் பெற விரதம் கொண்ட 1008 நித்யனானந்தலிங்கம். குணக்கடல் குவலயத்தை குறைவின்றி காக்கயங்கள் குரு நித்யானந்தன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். குணக்கடல் குவலயத்தை குறைவின்றி காக்கயங்கள் குரு நித்யானந்தன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். குரு நித்யானந்தன் தந்த ஆனந்தலிங்கம். ஆதிலிங்கம் ஜோதிலிங்கம் அற்புதலிங்கம் ஞானலிங்கம் நித்யம் தந்த ஆனந்தலிங்கம்.